listen me okolokkan konengan okolokkan gedar mira majon pae mulai kapil ke gomendar ATM baik tapot kapil sanggo mendar Hello apung mok Dinesh Kaman official YouTube channel sa kumrek tudung ngulu silo shooting cup ge ngulu sa Dipankor da amar duskol geda makeup man Dipankor da hi আমি ফটো লাইছো oyu ngulu supak shooting cup ge bogibil to Dipankor da abusin resang ka abo ठीक है বঢ়িয়া হৈছে কোনে কোনে দুবাই হ'ব तो हेलो एवरीवन सर्दी लगिला दो बिरागमसिन ब्लॉग वीडियो से मैं स्पेशली बनाई ले दूँ बनाई दूँ मुलुक का शूटिंग कम्प्लीट लास्ट डे आसिले सिलो ओदक मुलुक जितु कांगान पादी बे हिरोइन मुलुक से एल्बम सक हिरोइन बे अब कांगानो बिला दूँ तो मांगा या सक कांगान पे पमला तो धुनिया करिसे माने Thank you तारीफ I'm also so तारीफ करना एक्चुअली मैं इमान भবা नासिलो रक्ति कोनो सहाय पमला ना तो जेनेके करिबो কৈছে তেনেকে কৰিছে মানে डांस स्टेप बिलाक डांस स्टेप किटे माने पसो तम दु संगाप दु माने तो मैं भবা नासिलो तो नकलो पसि नासिना सम सगलिक दु सकलिक से अजनाम लगा पे भिडियो न काबिलांको और के न हकाय कलु तो का मिसिंग लगाम न मोलो सिलो बीडी एक टांगो बनाई का सिलो उनके आदाई का मते बनाई नाम में আৰু আমাৰ মেকআপ আৰ্টিষ্ট আছিলে আমাৰ দীপাংকৰ আমাৰ আজি শুটিং কৰি খুবেই ভাল লাগিল ওয়েদাৰটো ভাল আছিলে এতে খুব ধুনিয়া কৰিছে ক্যামেৰা আমাৰ আৰ্টিষ্ট একচুয়ালি নিউ কামাৰে হয় ইমান নহয় হাই নহয় আৰু একচুয়ালি কৰিছে ইমান মানে পাৰে কৰি মেলি কৰি আছে আৰু কৰিব কোনো কথা নাই খুবেই ভাল লাগিলে শুটিং কৰি তো এটা আমাৰ ব্ৰেকআপ হৈছে আমি এটা লাঞ্চ কৰিব আহিছো তাৰপৰ আমি ঘৰত যাম আৰু সবে আপোনাৰ নামটো সবে চিনি পায় আৰু আমাৰ মিচিং সমাজে চিনি পায় আপোনাৰ নামটো কৈ দিবচোন মোৰ নাম দীপাংকৰ হাজৰিকা আমাৰ ধেমাজিৰে হয় ঠিক আছে আমাৰ এক্টৰ বিপুল guys nolo full video dem ngok Dinesh music videos YouTube channel do kalang kuka halengo upload la letak odok ngo supak bogibel chok ngolo shooting complete ge kula ge kupam nai dio odok sium muluk night program ko sindung ngani award program amna missing artist association silapothar district committee dok ila dung se my hang restaurant se so guys mulo ajjo ko katangela ge ko odok sok to poribekshan ajjo ko nolom langkan be ajjo ka toka